Good morning guys. Ani kami karon sa balay ni Ma'am Helen sa General Santos City. Ani kami niabot sa iyang panimalay human sa halayo ug hataas nga pagsuroy-suroy. Sayo sa kabuntagon si Ma'am Helen nag-andam na og kopi para sa iyang mga bisita na apay pan nga may resin o imported nga copies gikan sa gawas sa nasud. Kini maong kopi pinadala sa iyang nga inunta suod nga mga tao nga iyahang mga kaila o gikan kaniya nga atuan na karon gawas sa nasud nagtrabaho. Kung ikaw mo tanom, aduna gayoy anihon. So mauna ang gihimo ni Ma'am Helen. Sige siya og tanom, nga sige pod siya og ani. Kay matud pa kung unsa ang imong gitanom, mausob ka na ang imong anihon. So diha kami nangatulog, no? Diha kami nagpahulay panahon sa kagabion sa iyahang balay. Mao na si Barad, si sister. Diha kami sa iyahang balay, mipahulay. Lugar kaayo. Bisan pa og napulo ka buok katao pwede pa nga mosulod. So amo ang gitilawan ang kopi nga gikan sa gawas. Kay mahuman og kopi mo biyahe na usab pauli gikan sa Jinsan padulo ngadto sa Digos City o Davao City, lahos ngadto sa Tagum City. So ana si Ma'am Helen nag-andam og pamahaw unta nga siya niluto nga boneless nga bangus. Apan kopi na lang ang amo ang gihimo no, kay kung mamahaw udto naman mosamot na og kalugay ang among biyahe. Ay si Ma'am Helen usab busy sa iyahang adlaw-adlaw nga routine. Gani karon siya atoa sa simbahan kay adunay misa nga iyang giatinan. Kung imong ihatag ang priority ngadto sa Ginoo, ang Ginoo usab mohatag og priority nga naa nimo. So kung unsa ang imong gitanom, balikon tanom, mauusab ka na ang imong pag-aanihon. If you communicate always, you will be answered. If you ask something, you will be given. So your plan will be arranged, not you, but Him who handle everything. That is why in every action, your reaction is 100% in line with. So pagkahuman sa among kopi, anaawsad siya ikaw galingon nga altar sa iyahang balay. No? So salamat ma'am sa imong pag-atiman. Bye. See you next time.